ассалому алайкум дӯстон ва бародарони азиз, ҳама шуморо ба канали Авто ТВ хуш омадед мегӯем бародаро. Касе ки дар канали мо нав меҳмону ай бародаро, касе ки нав магияй, шуморо ҳам хуш омадед мегӯем бародарои азиз. Хуш омадед дар канали мо, дар канали Авто ТВ бародаро. Касе ки лайк зангула ва подписатсияро ҷихидаг нест, шер ва чӯ бизанед ҳамон лайк подписатсияро. Мо имрӯз баҳри шумо бисёр мошинои зур гирифтагием бародаро, ҳамаш ваз 2107 як намо дигаш ҳам ҳастед бародарои азиз. Дар давоми видео мо шумо нишон медиҳем мошино то ҳатто ки то 10,000 сомонӣ имрӯз мо мошин қабул кардаги ҳастем бародаро. пешкаши шумо мегардонем бародарои азиз. дар як ҷо ором озодона бишинем бародаро ва навори мо имрӯзаи моро тамошо кунем бародарои азиз. эълони якумон бародарои азиз, эълони якумон ваз 2107 солаш қадаре кӯнам неста бародаро, солаш 2003 дар ҳамин ҷа номерошуна хай мондагием бародарои азиз. ин мошин дар Душанбе гаштагиай, дар шаҳри Душанбе. ин мошин нархша 18,000 сомонӣ меган. холи бензинай, медонед ки мошине ки холи бензин боша хеле мошини беҳтарӣ мешавад бародарои азиз. абе моторша бигирем агар 1.6 бародаро, коробкаш механика, мошин на ходу ай мега срочна. И бародари мо да сум дар кор будаст, 18,000 нархш кардан бародар. гуфтан дар канали худмон бародари азиз, мо гапи якара дар замин намондем, ина дар канал мо мондем бародаро. инак мо эълони диимона сар мекунем бародаро. эълони диимонам ҳамоай ваз 2107 солаш 2010 бародаро. ин мошин солаш 2010 свети шоколадни хайчи хеле ки шумо бародаро дидесен дар онша. мошин тоза озода ва зебои бародаро, солаш 2010 рақамош омодаги. ин мошин дар шаҳри Хуҷанд бародаро, нархша 26,000 сомон мега, бензин плюс газай. кузовш сидан бародарои азиз, моторш объёмаш 1.6 бародаро, хай пробегш 93,000 пробег дора, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуб, балон нав, ходовой кораш нест. мақсад ки мегириш ира дига ходовой намекунӣ, меяки ходовой надора мақсад, кор надора ходовой мақсад. обменам мешава, тонировкаш тамом шудагӣ бидай. ин бародари мо гирифта ин мошина тонировка кардаст, тонировкаш тамом шуда бародаро. чӣ хеле ки хитон хайди дестем бародаро, мошини бад нестай, мошини беҳтаринай. номи канали мо занг бизанем бародаро, бош мо дар усум арзон кадан метиҳад. инак мегзарем бародаро ба эълони сеюми мо. эълони сеюмонам боз ваз 2107. имрӯз мо баҳри шумо 9 ваз гирифтагием бародаро, баҳри шумо. солаш 1997 дар деваштичаи мошин рақамоша дар боло мондагием бародаро. касе дар мақолаи марҳамат занг бизана. нархаш гуфтам ку ина бародаро то 10,000 сомонӣ гирифтагием, нархаш 10,000 сомонӣ мегаи бародаро. бензин плюс газай бародар, кузоваш седан. абе моторша бигирем 1.6, коробкаш механика. хай мошини хубай бародаро. инак эълони чорумон. эълони чорумонам ваз 2107 солаш 2006 бародаро. рақамошам ина мондем. ин мошин дар ёбон гаштагай. бародаро ёбонӣ ҳаминҷа бошин, агар як даст вардорен дар комментария банависем бародаро. нархаш 14,000 сомонӣ ай. холи бензин бародаро. хай худтон медонед мошине ки ба бензин чӣ хеле. кузовш седан ай. абе моторша бигирем 1.7 бародаро. коробкаш механика. мега мошинча тупча молодёжный. мошинча натури тупча бародаро, ба худаш мега нарх навошам сода. инак мегзарем ба эълони панҷуммон. эълони панҷуми имрӯзаи мо бародарои азиз. эълони панҷуммонам ваз 2107. ирам нархаш бародаро вообще замин дагалдагай 14,000 сомониш мега. солаш ҷавонай охи, аспи ҷавонай мега ку. солаш 2003 рақамош ҳамҷа дар ноҳияи рӯдакияи мошин. бензин плюс газай бародаро, кузовш седан. объём моторша бигирем агар 1.6, коробкашам механика. срочна мошини фурӯшӣ. краскаш нави трехкомпонент, ходовой нав, 4 балони нав, документаш тамом шудагӣ мега бародарои азиз. ин мошина документаш тамом шуда будааст. мошини сафеди хушрӯ нозанин нормалниай. мақбултон боша бародаро 14,000 сомонӣ. марҳамат занг бизанед номи канали мо. инак мегзарем эълони шашим монда бародаро.
اعلان ششمی امروزه ما باز وضعی امروز وضع شبک که این بردارم وضع سالش 2010 رقمش همجای این ماشین در 8 نرخش 20,000 سومانی میگه بردارم بنزین پلوس گازای کوزوف سیدان ماشینی کم راست خود بردارم موتورش 1.5 коробкаш механика ماشین در حالت خوب قرار دارد 4 балон نوای سروچنا مقصد باز معامله نمیشه این ماشین سروچنا فروختنی ای برداریم ما خیلی باز ارزان شود زنگ بزنیم بردار اینو می کانالی ما ان شاء الله با شما در یگان سامان ارزان کردن میتیه بردارو امی ما میخوایم که امی کانال تو 10,000 بخیزه بردارو 8,880 است التماس دست کلیک کنیم بچه‌ها بزنیم لایک پادشاه امی یوتیوب بکفونه تو 10,000 بخیزه شه بچه‌ها اینا گلونی هفتم ما بردارو الانی هفتمون هم همون باز 21 سویتش گارینی بعد مادام خورشید ماشینچه دیو نه ماشینی نوای بردارو ماشین سستایش نوای میگه یگان پرابلما نداره نرخش 50,000 سومانی میگه این ماشین در شهری دوشنبه های بردارو چخکی ختون دیده است بردارو خیلی شهرش میره اجرش بسیار کوزوف سیدان بردارو موتورش 1.6 коробкаш механика این ماشین خیلیش مکانیکه میزی بردارو این ماشین коробкаш механика بردارو ماشین سستایش نوای ماشین بهترینه خیلی سالش هم نگاه کنید شما بردارو چه خیلی سالش نوای 2011 بردارو با شما زنگ زنگ میکنن ما با شما در یگان ارزان کده میتیم بردارو ماشین بهترین گاب نیست رقمش هم همینجا هست بردارو زنگ شما زنه انشالله که دوشی با شما در یگان ارزان کده میتیم بردارو این ایجاده درونشون نگرفتیم ماشین پروست لفتی کنه و یک کلای میکو ماشین هم خیلی بردارو مرحمت اینم زنگش بزنید نکوشه الانی هشتم ما بردارو عزیز الانی هشتم ما واز 21.14 واز 21.14 سالش قدر کنه هم نیسته 30 ماشین رقمش همجا موندگی این ماشین چه هم در شهر دوشنبه گشتگی مویکه با مویکه همی تازه خش رو آزاده نرمانی ماشین بنزین پلوس گازای کوزوف خیلی بکه بردارو این ماشین اگر خیلی بگیریم گفته خدمت که ماشینی مالادیوژ نیه مالادیوژ ماشین خدمت میده خیلی نرخش بردارو 25,000 سومانی میگن بنزین گاز کوزوف خیلی بک موتورش ابیامش بگیریم اگر 1.6 بردارو یک ساله حجت دوره بردارو یک ساله تنیرافکا دوره اینا با چی تو میفهمم یک ساله حجت یک ساله تنیرافکا دوره بردارو سراش نخریداری انیق زنگ بزنن مقصد کسی که بردارو التماس اگر که نمیخرین بیهوده می انسان را زنگ زده غمشان نتین ماشین خدمتم به حد مخورشید بردارو درونش تازه آزاده ماشین تازه آزاده باشه میفورد که بدروی فقط گاز زیر کنیم برای بردارو این اگ میگذاریم بردارو با اعلانی نهمی امروزه ما اعلانی نهم بردارو واز 21.10 واز 21.10 مادام گارینی مخورشید بردارو رقمش همجا موندگی میشه بچه این ماشین هم در شهری دوشنبه گشتگی بردارو نرخش 16,000 سومانی میگه خالی بنزین این ماشین کوزش خیلی سیدن ای بردارو ابی موتورش بگیریم اگر 1 هفته коробкаш механика این برادری از زیما رفته که سروش سوپر کارای سستانی سوری بده این خیلی خطون دیدستن بردارو درنش تازه سستانی شان سویمش کته سکی سستانی نرمانی ای کسی دا که محقولای بردارو مرحمت زنگ بزنه اینو میکنالی ما باش موده ایشالله که یگان سم ارزان کده میتی بردارو با خیلی نمیکنیم ادوشی امروز بارش ما نه تماشی مونیم کدامش محقول باشه شیر بچه و زنگش بزنه اینا میکنن ما ایشالله که ارزان تو میکنن بزنیم بچه کام لایک پادیسه سره همین امروز بخیزه اگر ایروچ باشه شیر بچه ها ادوشیش ما دستگیری کنین ایشالله ما هم ادوشی دستگیری میکنیم بکنم در میکنن ما رو یگان ماشینی خوب ایشالله که یگان مال و محصولاتی نرمانی میگیرین خریداری میکنیم بردارو برادر کسی که لایک پادیسه سره چخیدگی نیست ایش ما احترام خواهش میکنیم بردارو بزنیم هم لایک را
то навори оянда бародаразиз.